Oke, udah record. Uh, Tadi saya udah nanya kabarnya. Insya Allah semuanya good. Karena emang walaupun udah mulai renggang juga cukup hati-hati ya dengan penyakit yang saat ini ada. So, kayaknya baru 31 orang yang hadir. But it's okay. Kita absen dulu ya guys. Oke. Karena hari ini PJJ, jadi semuanya hadir dan gak ada ganjil genap. Saya senang karena absennya gampang. Oke, ada Irma. Hadir, Kak. Hadir. So, Aditya Lintang. Katanya izin, Kak, sakit. Oke, sakit. Terus Angga Saputra. Where's Angga? Nggak ada. Oke. Anissa Andriani. Where's Anissa Andriani? Nggak ada. Oke. Next, Arif Rahman. Nggak ada juga. Oke. Arya Pratama. Nggak ada juga. Oke. Arzaid Albani. Hadir. Oke. So, next. Azahra Ayu. Azahra Ayu. Is there? Hadir, oke. Bayu Nur Cahya. Nggak hadir. Karisma Rahma. Hadir, Kak. Hadir. So, Cinta Rahma. Hadir, Kak. After that, Claudi. Hadir, Kak. Oke. Dialog Hujan Biru. Where's Dialog? Belum hadir. Dina Maharani. Belum hadir juga. Elfahra Nazla. Hadir. Oke. Fahri Indrawan. Hadir, Kak. Hadir. Terus Giska Aulia. Hadir, Kak. Oke. So, Marini. Hadir, Kak. Terus Meita. Hadir, Kak. Di situ Muammar Dika. Hadir, Kak. Muhammad Andi. Belum hadir. Oke. Muhammad Yusuf Albani. Belum ada. Terus Muzaki. Hadir, Kak. Oke. Nabila Anggraini. Belum ada. Terus Nisa Aulia. Hadir, Kak. Putri Nabila. Hadir, Kak. Rifania. Hadir, Kak. Salsabila Putri. Belum hadir. Sarah Nur Intan. Hadir, Kak. So, Selviana. Hadir, Kak. Safina Azahra. Belum. Terus Siva Hastuti. Hadir, Kak. Surya Hairudin. Hadir, Kak. Taufik. Hadir, Kak. Thunder. Hadir, Kak. Fania.
Arvin Alfiah, Hadir Kak. Yanti Wahilul, Hadir Kak. Yasmin. Hadir Kak. Oke, ada yang belum disebut namanya? Ada yang belum disebut namanya? Oke, nggak ada yang jawab, berarti udah semua ya. So, agak cukup sepi ya, walaupun pada on cam. Alhamdulillah nih pada on cam. Mari kita sedikit aja kita brainstorming. Kita ngebangun otak kita nih, yang tadinya tidur, kita bangunin nih. Mari kita brainstorming sedikit. Semua perhatiin saya ya. I can see anything in front of me. Why? Ada yang menjawab? Because I close my eyes. So I can see anything in front of me because I close my eyes. Terus abis itu, saya geser sebentar. Do you see me? Why? Because you turned off the light. Yeah, that's right. Because I turn off the light. Jadi itu ada alasannya. Segalanya ada alasannya, dan biasanya when we tell about the reason, itu biasanya kita butuh nih yang namanya kita belajar sebab dan akibat. Terus kayak misalnya contohnya, why did you came late? Why did you come late? Kenapa kamu datang terlambat? Misalnya, when you came late to the class gitu kan. Di situ kalian beralasan, I'm sorry miss, I came late because bla 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 bla. Muncullah di situ kalimat sebab dan akibat. Seperti itu. Mungkin segitu aja brainstormingnya, karena sepertinya udah pada mulai bangun ya otaknya. Udah bangun malah mungkin dari jam 5 gitu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke materinya, tapi kan bisa tebak gak sih materi apa yang bakal dibahas hari ini? Cause and effect. Nice. Thank you jawabannya, karena kalian semua benar. Mari kita lanjut ke materinya aja. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah Kak. Oke. Sebentar. Laptop saya lemot. Oke. Cause and effect. Hubungan sebab dan akibat. Karena kebetulan sebelumnya saya juga udah sebelumnya saya udah ngejelasin, kita sempat bahas sebelumnya. Jadi saya harap kalian masih ada lah yang ingat-ingat gitu. Terus tadi juga kita di awal juga sempat singgung ya, cause dan effect itu seperti apa bentuknya, bagaimana digunakannya. Beberapa dari kalian udah mulai paham, dan saya turut senang akan hal itu. So, after that, mari kita bahas ulang, bahas sedikit, kita recalling lagi nih
ingatan kita, karena kan kalian juga sempat kepotong sama PTS kan. So, let's recall our memories. Ini table contents-nya. Apa sih yang bakal dibahas hari ini? Pertama, definition. Bagaimana kita membedakan cause dan effect. Terus yang kedua, itu signal words. Yang kira-kira kata yang bisa menyambungkan antara cause dan effect. Terus habis itu sentence structure. Habis itu kita bakal adakan kuis. Sedikit aja, tenang aja. Kuisnya nggak bakal susah. So, sebenarnya tujuannya apa sih pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini tuh sebenarnya saya pengen bikin kalian pertama bisa tahu nih, bisa menggunakan kata, bukan kata, tapi menggunakan kalimat cause dan effect yang benar. Karena yang seperti udah saya singgung tadi di awal, kalau misalkan belajar cause dan effect perlu nih untuk keseharian kita. Terus habis itu, selain menerapkan, kalian juga saya harap bisa membuat apa ya namanya? Conversation. Apa itu conversation? Anybody know conversation? Conversation. Dialog, percakapan, betul. Mari kita bikin teks percakapan. Itu tujuan akhir kita hari ini dan semoga kita bisa mencapainya bersama. Oke? So, next. Mari kita langsung lanjut. Cause and effect. Cause itu isinya reason or motive for the action. Terus habis itu why something happen. Nah, pertanyaan kenapa nih? Itu tuh jawabannya itu cause. Jadi, kenapa ini bisa terjadi gitu. Apa sih cause-nya? Apa sih sebabnya? Seperti itu. So, happens first. Biasanya terjadi dulu nih. Apa penyebabnya? Baru ada akibat. Ada apa namanya? Ada asap, ada api gitu. Habis itu kayak tadi itu. Di situ ada example-nya. Example, it rained. Terus efeknya, I got wet. Karena hujan, saya jadi basah. Gitu. Efeknya, result or conclusion of an action. Yang tadi saya jelaskan. Karena cause itu menjelaskan kenapa sih terjadi, akibatnya apa. So, this is the effect. Gitu. Terus, what happened, terus happens due to cause. Terjadinya juga karena si cause ini nih, karena penyebabnya nih. Terjadilah efek. Terus, example lah kayak tadi yang saya jelaskan. I got wet. Jadi, it rained. I got wet. Cause-nya it rained. Efeknya I got wet. Kalau misalnya disambungin, kalau misalkan cuma dua kalimat ini kan agak gimana ya? Agak loncat-loncat. It rained, I got wet. Karena dari itu kita butuh sign words. Anybody want to help me to read? Anybody help me to read the slide? Muammar, please read the slide. Sorry, Muammar masih di mute. Signal words are words or phrases that show the relationship between the section of a sentence. These are needed to make cause and effect sentence. Okay, thank you Muammar. So, signal words yang kayak tadi tuh, yang kata it rained, I got wet. Itu dua kalimat yang berbeda. Tapi gimana sih nyatuinnya? We use signal words.
So, signal words are words or phrases that show the relationship between the section of a sentence. Between sentence of a sentence. These are needed to make cause and effect sentences. Walaupun signal words nggak cuma dipakai buat cause and effect doang ya, tapi di case ini, di kasus ini, di hari ini, signal words ini digunakan untuk cause and effect gitu. Jadi misalnya kayak tadi, it rained, I got wet. Kita bisa pakai, nah banyak kan pilihan nih, banyak banget. It rained, I got wet. It rained itu cause, I got wet itu efeknya. When we talk about an effect, di sini yang kedua, yang sebelah kanan, we use the following words. Ini pilihannya. Kita bisa pakai beberapa, satu dari ini. Kita bisa misalnya pakai so. It rained, so I got wet. Di luar hujan nih, maka saya jadi basah. Gitu. Kan jadi nyambung ya. Jadi gunanya signal words ini buat menyambungkan antara dua kalimat yang berbeda. Gitu. Atau misalnya it rained, as a result I got wet. Jadi saya basah gitu. Artinya yang mirip-mirip, so you need to read more about this biar kalian juga mulai familiar dengan signal words di sini gitu. So before we continue to the next slide, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Four, 3, 2, 1. Oke, sepertinya belum ada yang mau nanya dulu ya. Karena ini juga udah pernah dibahas sebelumnya. Oke, let's connect to this next slide. Sentence structure. Sentence structure itu isinya kita bagaimana menyusun kalimatnya dengan benar, tentu saja mengikuti struktur yang ada, mengikuti kaidah yang ada. So, di sini ada beberapa nih yang harus disandingkan dengan noun. Berikut listnya ya, ada due to, ada because of, ada owing to, ada thanks to, dan berikut contoh-contohnya. Due to driving while drunk, his driving license was seized by the police. Due to, abis itu baru noun. Kenapa itu bisa dibilang noun? Karena itu bentuknya gerund. Saya nggak tahu ya, kalian udah pernah belajar gerund atau sebelumnya, atau belum sebelumnya, tapi driving while drunk itu termasuknya noun. Gitu, driving. Karena nggak ada nih to be-nya di depan nih. Apakah I'm, atau you are, atau they are driving? Nggak ada, tapi langsung driving. Verb langsung ing. Itu bisa disebut noun. Gitu. Selanjutnya juga ada, the teacher got angry because of the student's disobedience. Dan seterusnya. Ada yang mau baca yang kalimat yang C? Please. Anybody want to help me? Ayo, wake up. Saya tahu masih pagi emang, tapi ayo wake up.
Ada yang mau baca yang C? Atau saya tunjuk aja? Meita, where is Meita? Aku. Okay, Meita, please read the C. Owing to her hard work, she passed the SMPTN in 3 tests. Okay, thank you Meita. Situ ada owing to her hard work. Her hard work itu termasuknya juga noun. Itu nggak ada subjeknya, nggak ada verbnya. Itu masuknya noun. Terus habis itu juga ada yang D, thanks to their good plan, the event ran well. Seperti itu. Ini yang untuk signal words yang disandingkan dengan noun. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sepertinya tidak. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke. Kalau yang ini nih baru nih. Kita disandinginnya sama subjek dan verb. Ada subjeknya nih, ada pelakunya, ada verbnya, apa yang dilakukannya. Itu ini listnya. Ada because, ada since, ada as, ada for, ada as a result. Terus misalnya yang A, Sinta was absent because she got bad cold yesterday. She got bad cold yesterday. Ada subjek nih, she. Terus ada verbnya juga, got. Itu yang dimaksud subjek dan verb kalau misalkan disandingkan dengan signal words. Terus habis itu ada B juga. Anybody want to help me to read? Please, saya tunjuk aja deh. Nisa Aulia. Please read the B. Baca yang B. Yep. Jenny has decided to move to Surabaya since there is her grandmother that she should take care of. Okay, thank you, Nisa. Jenny has decided to move to Surabaya since there is her grandmother that she should take care of. Itu juga termasuk ya. There is, there are. Terus itu, the C. Anybody want to read the C? The C part. Anybody want to read? It's okay. Oke, saya perlu tunjuk lagi sepertinya. Ayo bersiap. Siapa nih? Siva Hastuti, where is? Ya, Kak. Please read the C. The players delivered a splendid performance as they had trained well. Okay, thank you. The players delivered a splendid performance as they had trained well. Terus habis itu yang D. Coba nih baca nih masing-masing. Baca sendiri-sendiri dalam hati kalian. Terus nanti saya tanya, mana yang cause dan mana yang effect. Yang D ya, yang kalimat yang D. He could not get a seat for he came too late. He could not get a seat for he came too late. Ayo. Pikirkan dulu sebelum saya tanya. He could not get a seat for he came too late. Dia nggak dapat tempat duduk. Dia datangnya telat. Mana nih yang sebab nih?
Mana nih akibatnya nih? Ayo, ada yang mau jawab? Aku, Kak. Oke, Mita, please. Yang karenanya itu dia datang terlambat, jadi dia nggak dapat tempat duduk. Ya, nice. Thank you, Mita. Jadi dia datangnya telat, makanya dia nggak bisa deh dapat tempat duduk. Mungkin itu ya bahasa bahasa kita, bahasa awam, to find the cause and effect. Dia telat nih, makanya dia nggak dapat tempat duduk gitu. He came too late, so he could not get a seat. Gitu. Kita cari nih penyebabnya dulu. So Meita just now find the cause first. Dia menemukan nih sebabnya dulu nih. He came too late. Udah nemu nih sebabnya nih, cause-nya nih. Dia datang terlambat. So what the result? So what's the effect? He could not get a seat. Gitu. Dia nggak dapat tempat duduk karena dia telat gitu. Thank you, Meita. So the E, there are too many tasks. As a result, most of the students are unhappy and stressed. Waduh, banyak tugas. Jadi, funniest reaction made me laugh. As a result, most of students are unhappy and stressed. Oke, jadi gitulah ya, kira-kira ya. Kalau misalnya jadi student, banyak nih yang unhappy karena too many tasks, karena have too many tasks gitu. So, before we continue to the next slides, anybody want to ask? Okay, 4, 3, 2, 1. Okay, nobody asked. Let's we next to the next slides. Nah, yang ini nih, ini ada sedikit catatan dan ada sedikit tambahan. Kalau yang tadi kan signal words tuh bentuknya biasanya bukan verb ya. Tapi kalau ini ada nih, kalau misalkan kita mau nambahin verb, itu nambahin kata cause. Kata cause ini termasuknya verb, termasuknya kata kerja. Tapi kita bisa sempilin nih, kita bisa masukin ke dalam kalimat. A tsunami causes, kenapa pakai S? Karena itu pihak ketiga. A tsunami. Tsunami causes disturbances. Itu kalau misalkan mention, kalau misalnya kita sebut sebabnya dulu. Tapi kalau misalnya kita mau nyebut si efeknya dulu, nyebut resultnya dulu, hasil dulu, bisa kita pakai a tsunami is caused. Is caused. Kalau misalkan udah belajar passive voice, ini tahu bentuk kalimatnya. A tsunami is caused by. Disebabkan oleh. Beda ya, menyebabkan dan disebabkan oleh. By the displacement of a large volume of a body of water. Seperti itu kira-kira kalau misalkan mau nambahin kata cause. Di sini ada note-nya nih. Signal words are used before indicating cause or effect. If the signal word indicate a cause, kalau misalkan signal word-nya nih pengen nunjukin cause, then after the signal word is followed by the sentence of the cause. Jadi kalau misalkan kalian mau nyebutin cause, signal words-nya itu menunjukkan cause, kan tadi ada ya label yang mana nih signal words yang buat cause, mana nih signal words yang buat effect. Itu harus digunakan dengan tepat. Dimana kalau misalkan kamu mau pakai mau menjelaskan cause-nya, mau pakai signal word cause-nya, berarti habis signal words, habis itu baru kata cause-nya. Habis itu baru yang
memberikan yang mengindikasi kata kausnya. Bentar nih, saya kasih contoh. I'm sad because my book is broken. Sebentar, mari kita beda lagi share screen-nya. Karena kita mau ngeliat nih perbedaannya. Kalau misalkan kita naruh signal words-nya nggak bener. Sebentar. Udah kelihatan? Oke. I'm sad because my book is broken. Saya sedih karena buku saya broken. Buku saya rusak. Tapi kalau misalkan kita otak-atik nih, kalau misalkan kita naruh signal words-nya nggak benar. Di sini anybody know the signal words? Signal words-nya di sini apa di kalimat ini? Because. Nice. Jadi di sini signal words-nya itu because. Tapi gimana kalau misalkan kita naruh because-nya nggak benar? Nih. Di sini I'm sad, saya sedih because my book is broken. Jadi because di sini my book is broken di sini itu menunjukkan akibatnya. Karena bukunya rusak, saya jadi sedih. Tapi kalau misalkan kita naruh signal words yang nggak benar, mari kita coba. Because I'm sad, my book is broken. Anybody see the difference? You saw the difference, right? I'm sad because my book is broken. Itu beda sama because I'm sad, my book is broken. Kamu nangis di atas buku apa gimana? Jadi bukunya rusak gitu. That's the difference. Itu yang perlu kalian hati-hati. Itu makanya kalian perlu belajar cause and effect. Kalian perlu belajar signal words-nya. Karena kalau misalkan kayak gini kan jadi misunderstanding ya. Jadi karena saya sedih, buku saya rusak. Apakah buku saya bisa membaca pikiran saya gitu? Jadi dia ikut rusak karena saya rusak kan? Jadi beda artinya gitu. So, you saw the difference. You saw the point here. Jadi emang perlu nih kita nya di tempat yang benar. Gitu. Wait, saya lagi ke PowerPoint tadi. Oke. Anybody want to ask first? Ada yang mau nanya dulu kan? Ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut? Enggak ya? 4, 3, 2, 1. Okay, nobody asks. Okay, let's connect to the next slide. Please, anybody want to help me to read? Satu cewek, satu cowok nih. Nasla and Vicky. Satu cowok, satu cewek. Ayo, anybody want to be a volunteer? Jadi sukarelawan here. Anybody want to be Vicky? Anybody want to be Vicky? Okay, I'll choose Vicky. Okay, siapa yang mau jadi Vicky ya? Thunder, where is Thunder? Thunder.
Thunder. Thunder. Okay, I called you many times, but you didn't answer. Okay, let's win next to another participant. Surya, where is Surya? Surya? Gak jawab juga. Siapa? Nggak ada yang cowok lagi. Oh, Arzaid. Where's Arzaid? Arzaid, please. Arzaid. Okay, maybe I thought they have problem with the connection, maybe, or maybe I have the bad connection. I don't know, but some of you didn't answer my call. So, okay. Muammar, please, kamu jadi Diki. So, who wants to be Nasla? Who wants to be Nasla? Who wants to be Nasla? Who wants to be me? Who wants to be Nasla? Ayo, ada yang mau jadi Nasla? Diki, ayo Muammar Dika, please be Diki. Terus kalau misalkan yang Nasla, ada yang mau jadi volunteer nggak nih? Kayaknya banyak nih yang cewek, masa nggak ada yang mau? Ayo. Okay, nobody answer. Siapa nih? Sarah Nur Intan, please jadi Nasla ya. Oke, mulai role play-nya. Please read. Hi Nasla, I saw you standing in front of the class yesterday. You saw me? Oh, it's embarrassing. I came late yesterday, so the teacher punished me. Why did you come late? Your house is quite close to the school. I woke up late because my alarm clock was broken. Oh my god. I hope your alarm clock can be fixed as soon as possible so you don't come late again. Yeah, you are right. Thanks. Okay, thank you so much for helping me. FYI, this is a real story. This is based on true story. So every time I read this conversation, it made me laugh. Okay, jadi gini. So what is it about? What is it about? What is the conversation about? Marini? Marini? Kira-kira conversation-nya tentang apa sih? Karena anak datang terlambat. Si Nasla nih datang terlambat. Kenapa dia datang terlambat? Karena alarmnya rusak. Karena alarmnya rusak. Karena dia bangunnya telat. So, siapa ya yang mau tunjuk ya? Yasmin. Where's Yasmin? Iya, Kak. Oke. Kamu bisa temuin nggak dari conversation ini kalimat sebab dan akibat? Yang mana tuh? I woke up late because my alarm clock was broken. Okay, nice. That's right. I woke up late because my alarm clock was broken. Itu masuk ya ke kalimat cause and effect. Terus abis itu ada satu lagi. Kalimat sebab akibat. Ayo, ada yang bisa temuin nggak? Aku, Kak. Apa tuh?
I came late yesterday, so the teacher punished me. Oke, betul. Satu lagi itu ya. I came late yesterday, so the teacher punished me. Saya datang terlambat nih kemarin. Jadi guru saya menghukum saya gitu. She said. Ada yang mau ditanyakan dulu nih dari conversation ini nih, kira-kira ada yang bikin bingung gitu? Ada? 4, 3, 2, 1. Okay, nobody answer. Berarti tidak ada ya. Tanyakan. So, what do you feel now? Apa yang sekarang kamu rasakan? Ini kuis sedikit aja. What do you feel now? Apa sih yang sekarang kamu rasakan? Are you happy? Are you sad? Are you angry? Are you worried? Are you nervous? So tell me why. Jadi sekarang please tulis di chat. Tulis di chat apa yang sekarang kalian rasakan. Dan kenapa? Gitu. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit aja. Oke? Mulai dari sekarang. Ayo, what do you feel now? And tell us, tell your friends, tell me. Why do you feel that right now? Okay. There's Fania, there's Muammar, there's Meita. Okay. 3 minutes left. 3 menit lagi. Nggak apa-apa, utarain aja. Utarain sekarang apa yang kamu rasakan. Are you sad? Are you hurt? Hungry, happy, feel great. Terus apa lagi? Apa aja sih nih rasa-rasa nih? I'm happy, alhamdulillah. Kalau saya ditanya, what do I feel right now? I feel nervous. I actually nervous right now. And you know what's the cause, okay? I feel a bit sleepy because I slept late last night. Oh, so do I. So, ada lagi? I feel good because I slept well last night. Oh, sangat kontras ya, atas bawah. Yang satu tidurnya telat, yang satu tidurnya kayaknya puas banget nih. Ayo, who else?
1 minute left. You're not feeling well. Okay, get well soon. Okay, the time's up. Waktunya udah habis ya. Jadi ini kuis sedikit aja biar kalian tahu apa yang kalian rasa today. And that's okay, walaupun nggak semuanya yang jawab. Let me read. Fania, I feel great because I ate my breakfast before this gym meet. Yeah, of course you feel great, so you can join this gym meet in the maximal condition, right? So there's Muammar Dika here. I'm happy because I understand about the PPT. Wow. Thank you so much, Muammar. I really feel great after reading your written. So after that, there's Meta here. I'm hungry because I woke up late this morning. Yeah, I know that feeling. Dimana, aduh, bangunnya telat, jadi nggak sempet makan. I know that's condition, and I know how hungry is that. So after that, there is Ade Irma here. Ade Irma Zamzami. I'm happy because I do wake up late to join Zoom. Okay, I really appreciate who are coming today, and I'm happy too that you are coming today. So after that, El Fahra, I feel a bit sleepy because I slept late last night. Habis itu ada nih kontrasnya di bawahnya nih, Sarah. I feel good because I slept well last night. It's okay, emang jadi murid emang seperti itu ya. Ada aja nih yang rajin mau rajin, ada yang susah tidur mau susah tidur. That's okay. I hope you guys can fix it. So after that, ada juga Anissa Andriani. Today I woke up late because I'm not feeling well. So get well soon, Anissa. And the last there is Parini. I feel better because now I know this material clearly. Thank you so much. Jadi salting nih. Aduh, gimana nih? Thank you so much for who give the response about this quiz. Terus, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kan ya? It's free to ask. Tentu saja saya nggak menarik harga. It's free to ask. Tapi free di sini artinya bebas ya. Ayo, ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut? Saya mau tanya. Apa tuh? Itu apa? Kalau di beberapa contoh yang tadi, signal words-nya itu kan ditaruh di tengah. Terus untuk membuat satu sentence yang utuh, kalau untuk menghubungkan dua kalimat, misalnya kalimat pertama itu penyebabnya, kalimat kedua itu akibatnya, itu bisa nggak pakai signal word-nya? Bisa, tapi emang kamu harus naroknya tuh yang tepat kayak tadi. Kan tadi kamu nanyanya kalau misalkan kaosnya dulu ya. Kaosnya dulu habis itu efeknya. Mari kita pakai contoh yang tadi aja. Contoh yang buku.
Mari kita lihat. Udah kelihatan ya? I'm sad because my book is broken. Ini apa namanya ya? Jadi ada dua nih. Ini kan yang salah kan yang tadi ya. Nah ini nih. Kan tadi si siapa nih? Sarah ya kalau nggak salah. Nanya tadi. Kalau misalnya kaosnya dulu. Habis itu baru efeknya. Bisa. Tapi kita harus tahu nih. Kapan kita naruh komanya. Kayak ini. Kan kalau misalkan ini I'm set-nya dulu nih, efeknya dulu nih. Habis itu baru ada sebabnya. Because sebab my book is broken. Gimana sih kalau misalkan kita naruh sebabnya dulu? Sama nih kayak yang atas, because-nya taruh depan. Because, tapi bukan because sunset. Kayak yang tadi, habis signal words yang menunjukkan kata sebab, habis itu baru penyebabnya. Penyebabnya di sini apa? My book is broken. So, because my book is broken, koma, tak. I'm sad. Beda ya. Walaupun because-nya di depan, artinya tetap benar dibanding yang atas. Artinya tetap benar karena buku saya rusak, saya jadi sedih. Gitu. That's how to put the signal words-nya duluan, kaosnya duluan. Itu bisa. Gitu. Cukup jelas? Cukup. Tapi satu lagi. Apa tuh? Jadi saya kan pernah baca itu contohnya as a result. Maaf agak berisik. As a result itu kan bisa dipakai dalam satu kalimat. Tapi waktu itu saya pernah baca itu jadi untuk menghubungkan dua kalimat. Kalimat pertama itu penyebabnya, kaosnya. Terus kalimat kedua as a result, koma, baru efeknya apa. Itu bisa ya Kak? Bisa. Berarti Bisa. Bisa kok, bisa. Kamu suka baca? Enggak terlalu sering, paling cuma kalau ada waktu luang. Iya. Ya, saya harap emang semuanya di sini suka baca ya, karena emang bahasa Inggris itu perlu nih masukan-masukan dari luar sekolah biar kalian tuh familiar terhadap bahasa Inggris gitu. Tadi kalau misalnya as a result itu juga bisa disatuin ke dalam satu kalimat. Dan bentuknya penggunaannya juga mirip-mirip kok sama yang lain, sama aja. Gitu. I'm sad. Tadi gimana sih? I'm sad because my book is broken. Terus bisa juga my book is broken. As a result, I'm sad. As a result tadi itu jatuhnya buat mengindikasikan efek. Kalau because kan buat mengindikasikan sebab. Kalau misalkan as a result itu buat mengindikasikan efeknya. Berarti kalau misalnya mau pakai as a result, berarti dipakainya sebelum yang I'm sad. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih Kak jawabannya. Sama-sama Sarah. Anybody want to ask again? Nobody? Okay. Let's jump into the next slide. Sekarang tugas. Mari kita mengerjakan tugas. Ini tugas individu.
cause and effect conversation text using your friend's name. Ayo, kita bikin nih conversation text. Tapi pakai nama temennya. Kayak tadi. Contohnya kayak tadi. Conversationnya tuh kayak tadi. Pakai cause and effect, tapi pakai nama teman kalian. Karakternya teman kalian sendiri. Oke? Kerjakan sekarang. Buat yang udah ngumpulin, udah mengerjakan, send to the Google Classroom. I will prepare the room. I will prepare the column for you to send the result of your work. Okay? Sekarang kerjakan. Boleh di buku tulis, abis itu di foto juga boleh. Abis itu kalau misalkan bisa di Microsoft Word juga boleh. Atau mau tulis di kolom komentar aja. Gimana menurut kalian? Di buku kayaknya di buku aja ya, karena bukunya juga kan udah dibagiin kan. Some of you udah sampai mungkin di tangan kalian bukunya. Jadi tolong tulis di mana aja, yang penting kirim di Google Classroom kalau udah selesai. Oke? I will give you time to do the task. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, guys. Sepertinya waktunya sudah habis untuk saya di sini, di kelas ini. But it's okay. I will give you time to do the task and send it to the Google Classroom. Maybe up to 12 o'clock. Mungkin sampai jam 12 deadline-nya. Is okay. Jadi, maybe right now I will close the class first. Is it okay? Oke, Kak. Okay. Wait. So yeah, this is our last meeting. Thank you so much. I really appreciate for who are coming today. Jadi di sini ada yang mau nyimpulin gak nih hari ini bahasnya apa aja? Ada yang mau menyimpulkan hari ini kita udah bahas apa aja? Siapa nih yang mau saya tunjuk nih? Ade Irma, where's Ade Irma? Iya, saya. Oke, Ade Irma bisa bantu saya. Kira-kira hari ini apa aja sih yang udah dibahas? Ayo, apa aja sih hari ini yang udah dibahas? Tentang cause dan effect. Iya, betul. Cause and effect. Terus apa aja tadi? Tadi juga ada ini ya, ada sentence structure-nya, bagaimana cara penggunaannya. So, after that, bagaimana kita taruh signal words yang benar. So, for that the definition, kita mengidentifikasi juga tadi sempat bagaimana bentuk cause, bagaimana bentuk effect. Terus tadi juga sempat kita bahas signal words-nya, apa aja sih yang buat digunakan untuk mengindikasikan cause dan mana juga yang untuk mengindikasikan effect. Kira-kira seperti itu ya yang hari ini kita bahas. So ya, sudah mulai ada di penghujung hari, penghujung waktu kita bertemu. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir hari ini. I really appreciate your presence. So maybe for the next what is this? For the next material, for the next meeting, we will be learn about explanation text, or maybe still cause and effect, but more advanced, mungkin bakal lebih lebih susah lagi yang dibahas antara kedua itu yang akan dibahas. So again, thank you so much for who are coming today. See you later. Tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you so much.